Happy New Year jotonono 2026 ni hingga orake ang tining ka 1st January of 2026 hingga orang busaza gani morning no start ang ka ani baby no tuyui morning go no boke ko ki bai ako bai tini chengai dikha gani 1st January 2026 ni mohai ka no tini start ang khata ga husband wo tini phanyai khana gani husband kaisa thanango khana Friday tini Thursday ye tini blog kisanar bai share khayane 1st January ni tamtamo khaika ga ani logini to tabo 1st January mane morning go ang bai khrei moto binyai school fashingo abun baganyai jeng 31st of December 2025 kun celebrate bro khaimilia hinga tini kisa khayane hinwa suktongo abon nor kisa blog share khainai do nai to modi shikala live anglia ba agini hai kun special babe kun enjoyment rokrai morning si start nga ani baby ni khimani sunani ati rokbai hinga asungno tabo fungni mui tabo nona phonona thangai tongo tabo yang ganti nago fungni mui actually abo phungte nor bai share khaine ang to phunggo roti bai mane cha ma chaya khe kichepana ni bok opong ma hema tongya biscuit bai kha ang asung mane khom ja ta bun bagi ora moida ekdom kisa kono mote no lap tham nong siwo ya a kisa na nang cha na musuma ba ye ko fungni mui hinge phan mo jeng sing sinai muria koi pai kha baba gyara ang puri kisa to mano lap thana no khai sana nai tonguta ang to kisa besamani lerin thango aban bagai ruti khaisa na kisa ler thango ma sange to charo ko nang pai bekha takhe ang ani bagai ready khai tonguta kani to mun pai kha temote lepsa tongko ge cha ma song muthung jak na haiba no te sang muthung nani hinai aro tabuk puri no phapat khai tonguta tu biaro mle ang puri si khabe ko abse mama ke base paikha bini nana bo bamu tu hekata ma kirobi nice ta ka ta cái phun thế này anh nói nó chẳng có sao nó bắt cái xe được nhiều toga dicari wan ko bareng to ai ka khapui bang mani or sa asui kisa clean khai tong shu kapan sih tong hoba cái đó là làm mà khăn thì nên là đi tìm nó làm mà khăn nó cái tăng khăn thì cái đó làm mà khăn làm từ tông là kakak song awan khai bi mani new year ni ko mo kani khnai tini kong mani New Year din tuk ya khe dang ba he ti ba emne dang tuk na ke shelew no kasama jara inge hapen tini he bi phungo na ekdom tei kutu muthungui bi phapat tukui paikha gam ke sajugui tongkhata inge je mamang mani figure obo maintain khani kichapan jora kari khani hapen take kisa khaisi ni hini wan suka bele berji khayeng suka hinui inge abon yagulo mama no phapat ebino teko tumai pulum to kuriboi ar jeng mataino khulumka ge mataino mumbo sogeri lekhata nok di bor ke phungpho mai sei pekha angke ba ta tamkha kisa to kuya koi matai khulumu nyai mutai mum sogeya koi mama no bo khulum rikha matayo gatabo amai chesinaita Mui to kuno special kare tini sarigo bini papa phekese special nsinai ngata maikhor kana dol ro tumtumatu tini hamatu tini tumtumatu ika make chini nyak make kaka sangni make basui sangni jengara tinta family tonggu
Jingke to kui pai khena mama. Ni ardina tu kia khe dang bana. Tu kuna nangu na mama. Ni ardina tu kuna nangu. Cherai thu shani mai chai pai gan anton rok. Di borang kha tabuke mai chate chate ler bathanga tinta tam tongo. Inke mama khe thui tongo do iko. Inke ang inke Karun naiti mai cha udo jepur pa no. Iko moi masin ko to ke tok ti pas khanya kamo. Sarik jora tabuke mama bayang yago ganti ko phale kya. Ko bin nana ro awan bati chan ni nei. Awan no ko grind khai tongo ta. Sarik jarang khaba horbong tongka inke jawan bati khaina start kalika momo dibao na khayu sung toi ko pulani ke to kisa crack ngai thaka kono ya inke tabok aste aste khai to ta ya laglo mama buchir khok to do voice record khai puru tam doste ka mami hanga motor dilati ama mi hanga nung ta se bar bar tu makai ni ma dilo hoda ko ni to do mo di ko ka mami hanga mo hanga tu ni ma ni to mami hanga ni hiawan uma mami hanga ni awan ko rag blasa mami hanga uma angke sai mi ya buat so First January of 2026 ni abun jing selfie na layo na mama iri dimo diman bertang na moke mama no ani husband ni Winnie staff gift rohoro mama ni bagita was cute na di soft pura thank you ma'am rohor mani bagai nangane blog nai tang ranke ham bai belai kena sana ya iri khaperi pa mem ko bro bujia di ba bujiya pa pa dalong si asle bujita bujiya thank you ma'am for giving such a beautiful frock for my daughter thank you very much Omake horni bagai moi ready rakhabi mani milok bai asong mani wahan dok salia kaika garo hinga tabo angnon tekse funugoi tonga mo hinge abi kishong mani fantok bai te angse tabo hinga ne husband ano khori chariu jesupana ne husband lengai phadi topano mai jorte mano khori chariu Beti ki thua ba ha ai na ta borong phata ni ata naite boro Kashi yakum bisi, kashi yakum fataro. Omnin thuna sagante. Chesupan dati mutuna try kadingya.